So, yun yung blank page. Diyan natin ilalagay yung picture. No? So, diyan, punta ka sa insert. Yan. Insert. Tapos, mili ka ng picture. Anong picture ang na-download mo from Google. Yan, piliin mo. Ayan, kung makapili ka, insert, okay lang. Tapos, yan. Yan yung picture. Pero hindi yan mag-move. Hindi yan mag-move unless double click mo yan. Tapos, kung makita mo yung wrap text na yan, piliin mo yung front text or behind text. So, yan. Move mo na yan. So, yun lang. No? Wrap text lang. Tapos, move mo yung picture. Kasi size mo yan. Kung anong size ang gusto mo. Thank you.